Hi guys, pakita ko sa inyo guys ha, mga anong tawag yun? Maniobra. Maniobra guys, mga drawing guys ba, ganun guys ha. Pag malapit guys, parang wala kang ano, hindi ma-appreciate yung mga ginagawa nila no. Pero pag nasa malayo ka guys, tingnan nyo guys oh, may makikita ka talaga guys oh. Tingnan nyo guys. Di ba meron guys? Pero pag lapitan nyo guys, parang wala no. Grabe ang tatalino talaga ng tao talaga. Yan guys oh, titigan nyo guys. Meron sila guys, di ba? Mga tao-tao, parang yung utak ng tao eh, yung parang tatalino talaga. Yan guys oh, pag nasa malayo guys, titigan nyo. Pag malapit kasi, pag malapit guys oh, parang wala lang. Yan, meron klaro-klaro. Tatalino talaga ng tao no. Tapos yan. Tapos pag bilhin mo yan guys, mamahal yan eh. Kasi hindi yan picture lang. Effort yan eh. Yan guys oh. Grabe guys no. Pero pag lapitan mo guys, parang wala lang guys oh. Wala lang talaga guys. O meron din dyan, makita din. Kaso pag nasa malayo guys, kitang kita talaga guys. Yan guys, pakita ko sa inyo lahat guys. Tapos ikot tayo dun guys no. Tulad yan guys oh. Parang laro-laro lang guys no. Paglapitan guys, tingnan no. Parang wala lang. Pero pag nasa malayo guys, ano talaga eh, may something na makikita ka. Come here. Punta pa tayo dun sa loob. No, hindi bawal yan. Ah, hindi pa yan bukas. Ah, ikot tayo, ikot. Ikot na tayo guys. Ah, siniraduhan. Yan guys oh. Yan. Magto 2 minutes na pala to eh. Dapat kahit mga 3 lang. Mga something. Grabe yung effort no. Kaso, parang wala na ang pangalan nakalagay. Binibinta ata to eh. Mahal siguro to. 1984 pa pala ito ginawa. O si ano? Artist Teofilo Y. Mendoza ang gumawa nito. Ibig sabihin matagal na to guys. 1984 pa lang. May mga ano pala to. May mga taon pala to. May mga year. Kung kailan ginawa. Grabe. Kasing edad ko lang ah. 1984 ah. Tulad yan guys, oh, 1996. So 1996 guys, yan yung ginawa. No? 1996. Yan oh, grabe ang ganda. Tapos ano siya? 1997. Ginawa yung obra na to. Simba na to yan. 1994. Meron siya. Dami guys. Yung babae guys oh. Lupit yung babae na yun ah. Pero pag lapitan mo yan parang wala lang eh. Pero pag nasa malayo, lupit no. Lupit talaga. Oh. Tingnan mo 1990 guys ah. 1990. Tapos tingnan mo guys, di ba parang wala lang sa malapit guys. Pero pag nasa malayo guys, so tingnan mo guys. Iwan ko lang kung ano yung nakikita nyo. Ako wala akong nakikita eh. Pero parang meron akong nakita. Pero baka ako lang yung nakakita. Pero tingnan nyo lang dyan guys kung ano yung nakikita nyo. Yan. Ito oh, 2004. 2004. Ito naman 1997. Effort talaga. So, yan lang yan guys. Yung partner ko. Ang ganda ng partner ko. Ang ganda ng partner ko guys. So, lupit no. Grabe guys. So. Tapos dito na yung guys makikita guys. Yan. Teofilo Y. Mendoza Jr. Affectionately known as TYM was an artist who truly lived and breathed art.
arts. Throughout his life, he created thousands of drawings and paintings, each infused with... Bakit? Ano meron wala? Grabe siya nagawa niyan lahat. Lahat to. Teofilo Y. Mendoza Jr. Siya lahat ang gumawa niyan. Thousands of drawing. Like... Ganda. Ganda talaga. Ano masabi mo? Appreciate mo ba ang ginawa niya? Buhay pa kaya siya ngayon? Palagay mo? Siguro buhay pa siya eh. Ano masabi mo? Wala? Thank you guys for watching.